अहम ब्रह्मास्मि गुरुजी। अहम ब्रह्मास्मि। गुरुजी गत वीडियो रे आमे शुद्धिक्रिया उपरे चर्चा करथिले, अनेक कथा को बुझिथिले, अनेक ए प्रथा को आमे बुझी विचारी के चेष्टा प्रचेष्टा मध्य करथिले। सेई शुद्धिक्रिया प्रथा भितरो मते किछि कथा एमिति लागिछि, मते बहुत आघात करिछि, मो मन को बहुत दुखित करिछि। जेमिति कि गोटे स्वामी रो देहांत हे गले, गोटे स्त्री को सेई दिन ही ताको धळा लुगा पिंधा जाए, ता चुट्टी को मुकुला करा जाए, चूड़ी को भंगा जाए, सिंदूर को पोछा जाए, ताको दांडरे चले चले नियंती, ता भितरे भी ताको दीटा माटी हांडी हाथ रे धरंती। खाली सेतिकी नुह गुरुजी, ताको प्रथम दिन आरंभ करके 11 दिन और 12 दिन पर्यंत से कार्य ता सहित करंती। अच्छा मते गोटे कथा कहंतु गुरुजी, जदि ब्रह्म एक ताहले स्वामी भितर भी से ब्रह्म अछंती, स्त्री भितर भी से ब्रह्म ही अछंती। जदि स्त्री प्रति एते अन्याय अत्याचार होछि, ताहले स्वामी प्रति काहेकि एटा होनी? गोटे स्त्री जेतेबेले तार स्वामीर एते बड़ रोग हे जाए, तार निजर सब जिनस ताकू उत्सर्ग करके ताकू तार देह को तार तार रोग को ठीक करबा पई से सब किछि ताकू त्याग कर दिए। एमिति कि तार खाइबा पीबा तार सब जिनिस आपण जानिथिबे गुरुजी, गोटे गाउली रे गोटे कथा अछि, मळु सहित जदि न मळु आपण हेबे ताहाले मळु ठीक हेबेनी। तार उदाहरण होछि, तार तार कथाटा को म आउ टिके क्लारिफाई करूछि। गोटे मळु जेमति गोटे स्वामी होइछि मळु, स्त्री ता सहित लागि कि सेवा जत्न करके सी भी मळु हो जाए, किंतु स्वामी ठीक हो जाए। जदि एते सारा नीति नियम गोटे स्वामी मरीगले गोटे स्त्री को एते सब करा जाए, ताहले गोटे स्वामी प्रति काहेकि एटा करा जाएनी? ताहले गुरुजी आपनकर शास्त्र मिछ होइथिबो, आपण जो कथा कहउछन्ती ताहले से सब गपुछन्ती। जदि ब्रह्म एक ताहले दिजण प्रति गोटे जिंस काहेकि नुह? आपको काहेकि ए सब जिंस अत्याचार करा जाए, गोटे स्वामी प्रति काहेकि एते अत्याचार करा जाएनी? आ ऊपर गुरुजी गोटे व्याख्या करंतु। निश्चय बहुत गभीर प्रश्न पचारे। मु सर्वप्रथमे अनुरोध करी जे भी दर्शक बंधु आज वीडियो को देखिए, दयाकोरी एक पक्ष होकरी विचार करें, एक पक्ष होकरी स्वार्थी बनकरी ये चर्चा को देखिए। देखिले चर्चार गभीरता को आपण परखी पारे कि बुझीपारे। निष्काम निष्पक्ष होकरी आज चर्चा को देखिले आम आचरण जो त्रुटि अच्छी आम परखी पार, सुधारे चेष्टा कर। देखो निहायती ये जो प्रथा निंदनीय, मुझको ए प्रथा को स्वीकार करूनी किंबा ए प्रथा सटीक बेलिक मुझे ग्रहण करनी। मु भी कहूँ ये प्रथा जो चली ये निंदनीय। आउ गोटे कथा मन रखु, समाज रे आउ बहुत सारा कुप्रथा मध्य थिला। कुप्रथा एमितिया भी थिला, आपण शुणिथिबे बोधे, सती सहगमन। सती सहगमन, सती सहगमन गोटे प्रथा थिला। से प्रथा माध्यम रे जेतले जने पतिंकर देहांत हो जाई थाए, से पतिंक शव सांगरे से पत्नी को बसैंकर मध्य दहन करा जाउंतला, जळै दिया जाउंतला, मृत्यु मार दिया जाउंतला। एटा भी विराट अंधविश्वास थिला, विराट अंधविश्वास। ताकू फेरे अनेक लोक विरोध करिबारु प्राथमिक दशा जे भी से प्रथा को विरोध करथिले, से अनेक बाधा विघ्न अनेक असुविधार सम्मुखीन होते, अनेक कष्ट को, अनेक प्रताड़ना को, अनेक लोकंकर असम्मान को सही, किंतु से माने प्रचेष्टा करथिबारु आज से अंधविश्वास दूर होइछि। तो सर्वप्रथम मु आपनको अशेष धन्यवाद दउछि। आपण ये कथा को डेर करके डेरिंग होकर कैमरा आगे कहि पारुछंती, आपनको मनर जो व्यथा को व्यक्त करुछंती, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं समाज रे जोंठी भी अंधविश्वास अच्छी, जोंठी भी आम कथा प्रथा रे आचरण रे किछि त्रुटि अच्छी, ताकू परखिबार आवश्यक अच्छी, ताकू ठीक करिबार मध्य आवश्यक अच्छी। एटी गोटे कथा बुझंतु, आपण जो कथा कहले शास्त्र मिथ्या, शास्त्र मिथ्या नुह, शास्त्र सर्वोपरि। शास्त्र को अनेक साधना बल रे ताहले गुरुजी ए परंपरा मिछ की? परंपरा मिछ, परंपरा निश्चय मिथ्या। देखंतु शास्त्र जो कहते ब्रह्म एक आत्मा एक, एटा सत्य, वेद सत्य, उपनिषद सत्य, भगवद गीता सत्य, से मंत्र मिथ्या नुह। ताकू आमे न बुझी पारिकरी आमे
କିଛିଟା କୁକର୍ମ କରୁଛେ, ସମାଜକୁ ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛେ, ନିଜେ ବି ଅଶାନ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତ ହେଲା ମିଥ୍ୟା, ଜଗତ ହେଲା ମାୟା। ମାୟାର ବଳ ଏତେ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଜଣେ ଶରୀରକୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଅବରୋଧ କରୁଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ନିରୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ। ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦରେ ମାୟା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ରଖିଥାଏ। ଏଟା ମାୟାର ପ୍ରକୃତି, ଏଟା ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ, ଆଜ୍ଞା ମାୟାର ସ୍ୱଭାବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ଶରୀର ବଳବାନ ଥାନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାନ୍ତି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଶକ୍ତିବାନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଶକ୍ତିବାନ ଧନର ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତୁ, ଧନୀ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ସେ ନିଜେ ଅଜାଣତରେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡ଼ନା କରୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମନର ସ୍ୱଭାବ, ମନର ସ୍ୱଭାବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ବନ୍ଧନ ହେଲା ଦୁଇଟା ଶରୀର ଏକ ମନ ହେଇକିରି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଏକାତ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଭାବକୁ ପରକ୍ଷାର ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବିବାହ ପରମ୍ପରା, ବିବାହ ବନ୍ଧନ। ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଦୈହିକ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏ କଥାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବେ ସେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ବିବାହ ବନ୍ଧନ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ। ଦୁଇଟା ଶରୀର ଗୋଟିଏ ମନ ହେଇକିରି, ଏକ ହେଇକିରି, ଜଣେ ଶରୀର ବାହାରେ ଯାଇକରି କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବାହାରୁ କିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ, ସେ କିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ପତି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି। ଜଣେ ବାହାରେ ଯାଇକରି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ, ଜଣେ ଘରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଘରେ ବି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଥାଏ। ଘରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଗୃହର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଜଣେ ବାହାରେ କାମ କଲେ, ଜଣେ ଘରେ କାମ କଲେ, ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କଲେ। ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଦୁହେଁ ବସିକରି ସାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଦୁହେଁ ବସିକରି ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଦିନକୁ ଦିନ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇଯିବାରୁ, ସମାଜ ଦିନକୁ ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ପଢ଼ିବାରୁ, ଯେଉଁ ଶରୀର ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଶରୀର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ମାୟାର ଖେଳ, ଏସବୁ ମାୟାର ଲୀଳା। ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆଜିର ସଂସାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୀ ଧନୀ ହେଇକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଗରିବକୁ ଆହୁରି ଗରିବ କରି କରିକା ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି କରିକା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇପରିକା ଆଜ୍ଞା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପତି ଟିକେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଟିକେ ବଳବାନ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାଂଶ ପତି ଟିକେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟସକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ଦିନ ଏମିତି ବି ଥିଲା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଜଣେ କମ୍ ବୟସ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଥା ବି ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରଥା ମିଟିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁକରି ଯିଏ ପତି ଥାନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ବଳ ଥାଏ, ସେ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳତା ଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କୁପ୍ରଥାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି ବି ଆମକୁ ଆମ ଆଚରଣରେ, ଆମ ସଂସ୍କାରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମର ହିଁ ଦୁଇଟା ରୂପ, ଦୁଇଟା ମାୟାର ଆକୃତି, ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆକାର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପତିଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ମାନ, ସତ୍କାର, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପତ୍ନୀଙ୍କର ବି ସେତିକି ସମ୍ମାନ, ମାନ, ଖ୍ୟାତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସେତିକି ସମ୍ମାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦୁହେଁ ସମାନ, ଦୁହେଁ ସମାନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ ତାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ କିଛି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ, ସେ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଜଣେ ମା ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରଖିଥାନ୍ତି। ଆଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ
ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ସାହାରା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ତ ଆଜି ଏମିତିଆ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଭେଷକୁ ଦେଖିକରି ସମାଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ତ ଓଲଟା ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ। ତ ନିହାତି ଏ କୁପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ବିରୋଧ ବି ହେଇଛି, ଅନେକ ଶରୀର ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ସମାଜ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଏମିତି ବି ଅଛି, ପତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଥରେ ବି ଯଦିଓ ଚାହିଁବେ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ଯଦିଓ ଚାହିଁବେ ସିଏ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନର୍ମାଲ ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ନ ନଗଲେ ବି ଟିକିଲି ନଗଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସେ ପରମ୍ପରା ନିନ୍ଦନୀୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମା ମାନଙ୍କୁ, କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, କିଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସଶକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଧି ବିଧାନ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବାନି ତାହେଲେ ମଣିଷ ସମାଜ ବହୁତ କୁସଂସ୍କାରିତ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାର ହେଲା ସୁଦୃଢ଼ କରେ ମଣିଷକୁ, ସଂସ୍କାର ମଣିଷ ମନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ସଂସ୍କାର ମଣିଷ ଦକ୍ଷତାକୁ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସଂସ୍କାର ମଣିଷକୁ କେବେ ଦୁଃଖିତ କରେନି, ସଂସ୍କାର ମଣିଷକୁ କେବେ ଦୁଃଖୀ କରିକି ଅନ୍ଧକୂପରେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦିଏନି। ସଂସ୍କାର ଯାହା ବି ଆମେ ଆଚରଣ କରୁଛେ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆମ ଆତ୍ମାବଳ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସଂସ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ସଂସ୍କାର ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଜଣେ ମଣିଷର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ସଂସ୍କାର କୁସଂସ୍କାର ହେଲେ ମଣିଷ ମନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ ନିହାତି ବହୁତ ବିଚଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରତାଡ଼ନା କରିବା, ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବା, ସେ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ପ୍ରଥା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁରୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପା ମରିଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ବାପାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥାଏ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, ମା ବିଧବା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବିଧବାରେ ସେମାନେ ଘରେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଓହୋ ଯଦି ହୋ। ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଗୁରୁଜୀ ସତ୍ୟତା? ଭୁଲ 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 ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା, ବିବାହ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିବାହ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ ଶରୀର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ରୂପକ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଙ୍କ ପରିବାର, ଆଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ। ଇଏ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଭିନ୍ନ। ଯେଉଁ ଯେ ବର ଅଛନ୍ତି, ବର ଯିଏ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କ ଗାଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଦୁଇଟା ଶରୀରକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିଛେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ପରମ୍ପରାର ନିର୍ମାଣ ଆମେ ହିଁ କରିଛେ, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ହିଁ ମାନିଛେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ କନ୍ୟା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବର କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର କଲେ, ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ହୋମ ହେଲା, ସେଠି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଆଜୀବନ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ରହିବୁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସାହାରା ହେବୁ, କଷ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବୁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସୁଖର ଆନନ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଟା ଶରୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ ହେଇକିରି ସେ ଏକାତ୍ମ ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ହେଲୁ, ଏପରିକା ମାନିଥାନ୍ତି। ଏପରିକା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛେ, ଏ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀ ହେଇଗଲୁ। ଏମିତି ଯଦି ଏଇ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଶରୀର ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ ଗଲେ ଦୁହେଁ କାଗଜରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ, ନା ବାଜା, ନା ବାଣ, ନା କୌଣସି ଅଗ୍ନି, ନା କୌଣସି ପ୍ରଥା, କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଠି ନା ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଁ ନା ଛୁତି, ନା ମା ଛୁଉଁଛନ୍ତି ନା ପଣ୍ଡିତ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, କେହି ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ବି ସେ କିଛି ବିବାହ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଆହୁରି ଭଲରେ, ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପରମ୍ପରା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପରମ୍ପରାକୁ ବିରୋଧ କରୁନି,
परंपरा को खंडन करनी किंतु परंपरार जो त्रुटि अच्छी माँ हेले ईश्वर ठारू भी बड़ माता पिता गुरु देवता माँ हेले प्रथम माँ प्रथम कहीं माँ से शिशु को जन्म देवार जो कष्ट जंत्रणा को सही था माँ प्रथम गुरु भाव से शिशु को भौतिक भाषा को ज्ञान को शिखे था माँ प्रथम गुरु संगे संगे माँ प्रथम माने प्रथम मार्गदर्शक मध्य से शिशु को संस्कार प्रथमे माँ दे था से शिशुर नालन पालन से शिशुर मलमूत्र को उठेकरी से शिशु को जत्न नवाई माँ मैंने केते जे कष्ट करुथांती आमे समस्ते समाज रे देखीचे राति सारा अनिद्रा है से शिशु को शुआया चेष्टा करथांती माँ निजे न खाई से शिशुर पेट को से शिशुर भोक को मिटेन थाए एपरिका से अमूल्य माँ को जदि आमे विरोध करुचे ताले एटा भूल से परिका माँ को जदि आमे कहूचे स्पर्श कले आमे मैला ही जीवा आमे खराब असुविधार सम्मुखीन हब एटा निहायती कुप्रथा कुसंस्कार आपको भी विरोध करिवार आवश्यक अछि देखंतु विवाह बंधन रे आमे जहाँ भी क्रिया करुथाउ जहाँ भी पूजा आदि कार्यक्रम करुथाउ से केवल एक माध्यम एक 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 माध्यम आमे आम मनर प्रकृति को बुझंतु मनर प्रकृति आमे जेतले किछि क्रिया करुचे यज्ञ करुचे किछि हाथ गंठी पकाउचे सिंदूर दउचे कानी गंठी पड़ुची तो सेठी आमे भाबुचे ना किछि हिंगला आमे पति पत्नी बनी ଆଜ୍ଞା गलु କାରଣ ମଣିଷ ମନର ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆମେ ସାଧନା କରିଥାଉ ଯୋଜନା କରିଥାଉ କିଛି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଚରଣ କରିଥାଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି କଥାକୁ ମାନିଥାଉ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ ଆମେ ବି ମାନିଥାଉ ସମାଜ ବି ମାନିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଯୁଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ବି ପରଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପତି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲେ मैरेज सर्टिफिकेट ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା कंपलसरी हिंगले तो से परंपरा ठारू ये जो लिखित जो आमर डॉक्यूमेंट अधिक प्राधान्यता दिया गले बुझी पासंती तेणुक ଆଜ୍ଞା देखो अंधविश्वास रे माँ को आमे जदि घृणा करुचे आम ठारू मूर्ख ए संसार रे कहीं नाहांती आम ठारू मूर्ख ए संसार कहीं नाहांती आ गोटे कथा देखंतु ए संसार रे एमिति भी अछंती किछि माँ माने तांको पति को देहांत होला परे से आउ थरे पुनः विवाह करसंती तांको भी ए संसार ग्रहण करछि तांको भी ए संसार सम्मान दउछि तो ये सब आगे आम मानिचे तो ये सब आम परंपरा रे जोंठी भी निंदनीय अआचरणीय प्रथा अच्छे ताको विरोध करबा निहायत आवश्यक अछि जने मांकर जेतल पति देहांत हिंथांती तांको सांत्वना दबार आवश्यक अछि तांकर सहारा हबार आवश्यक अछि बुझी पासंती तेणु करी ए ଆଜ୍ଞା प्रथा को ଆଜ୍ଞା धीरे धीरे आमे चेष्टा कले धीरे धीरे आमे आउथरे ए सब प्रथा को आमे दूरेई पारिबा आउ नारी हेले शक्ति नारी हेले नारायणी नारी को दुर्गा कहिंचे नारी को सरस्वती कहिंचे नारी को लक्ष्मी कहिंचे देखंतु दुर्गा माने शक्तिर स्वरूप हेले नारी लक्ष्मी धनर देवता हेले माँ लक्ष्मी ज्ञानर देवता हेले माँ सरस्वती तो माँकर केते उच्च स्थिति अछि नारींकर केते उच्च सम्मान अछि किंतु किछि पुरुष निज स्वार्थ पूर्ति करिया पई सेमाने किछि कुप्रथा को आचरण करिसंती व्यवस्था को व्यवस्थित करसंती ताको मानिसंती नारी को असम्मानित करसंती तेणु करी ये परंपरा को ଠିକ धीरे କଥା କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ 5 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ହବା ପିଲା ବାପା ମୁହଁ ବି ଦେଖନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇଦିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ମା ସବୁ କିଛି ଏଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା କଥା तेणुकर ବଢିଆ କଥା କହିଲେ गुरुजी जो ଯେମିତି କି खराब परंपरा चली ताको आमे विरोध कले धीरे धीरे ताको आमे निवृत्ति पाई परबा ठीक अछि पति को देहांत हैला आमे जो शुद्धि क्रिया मानिचे ठीक अछि ता पछाड़े कारण कोन गत वीडियो रे आमे बुझिथिले आमे सेतिके आचरण करबा से मां को ଆଜ୍ଞା टिके सांत्वना दबा वस्त्र देखंत आज्ञा श्वेत वस्त्र भी वस्त्र ही नाली वस्त्र भी वस्त्र ही सबु से कपारे से तुलारे तयारी हिंच सबुरे से रंग को आमे रंगेइचे सबुथरे आमे ଆଜ୍ଞା डिजाइन तयारी करचे धला लुगा पिंधिले तांकर किछि परिवर्तन हबनी किंबा नाली लुगा पिंधिले सेमानक भितर किछि कुसंस्कार पसि जीवनी बुझि पासंती तेनु करी समस्तंकर ଆଜ୍ଞା स्वाधीनता ଆଜ୍ଞା अछि समस्तंकर स्वतंत्र भाव अछि समस्ते शांति आनंद रे जीवन यापन करिया पई आमे परंपरा को निर्माण करिचे परंपरार उद्देश्य काहाकू पीड़ा दबा कष्ट दबा नुहे
परंपरार उद्देश्य है समाज को श्रृंखलित रखिबा, समस्तंकर सहारा हवा, दुखरे काहाकू साहाଯ୍य करिबा। परंपरार उद्देश्य है एटा। तेणुकर परंपरार जद्य किए पीड़ित अछंती, किए दुखित अछंती, काहारी को आम असम्मानित करुचे, ताहले से परंपरा निंदनीय, से आचरण को परिवर्तन करिवार आवश्यक अछि। बुझिपारछंती, आम समस्ते धीरे धीरे मानिले एक कथा निहाती परिवर्तन हबो। आउ कहतु किछि बुझिपाइले तो एटा एटा बढ़िया कथा कहले। आज्ञा आज्ञा, बढ़िया कथा कहले गुरुजी। प्रथमतः आम समाज को बदलैबा पछरे किंतु आम निजको निजे बदलैबा। जेतेबेले निजको आम ए परंपरा को भांगिबा ताहले ऑटोमेटिक समाज धीरे 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 भांगिबा स्टार्ट करिवो। बढ़िया सुंदर बुझेइले गुरुजी, जेमति कि गोटे सामान्य व्यक्ति भी बुझी पारिबो ए परंपरा को। आमे जोड़ा बुझुतलु बहुत जटिल माध्यम रे बुझुतलु, सेथिपई आमे से जिंस को मुंडरे आमे जमा नौ नथिलु किबा से जिंस को आमे हाँ परखु गोटे नथिलु। गोटे कथा, किंतु छतुंडे छेली कुकुर, छतुंडे छेली कुकुर छह जन आज्ञा यद्य गोटे परंपरा को मानि थांती, अजाणत आमे भी मानि नहीं थाउ, ये ठीक चली। किंतु परंपरा रे जोंठी भी आम मन को आघात होउची, आम सम्मान ऊपर आंच आसुची, से परंपरा को परखिबार आवश्यक अछि। से कुप्रथा को परिवर्तन करने प्रयास करिवार आवश्यक अछि। गोटे कथा मन रखंतु, निहाती गुरुजी। समाज को जिते आप विरोध करेंगे, ये कुसंस्कार को जिते परिवर्तन करने चेष्टा करेंगे, प्राथमिक दशा रे अनेक लोक आपको विरोध करेंगे। अज्ञानी माने निहाती जहाँ भीतर विवेक न थाए, जी ए असम्मान को बुझी पार न था, परखि पार न था, केवल से परिका अज्ञानी ही विरोध करेंगे। जी ज्ञानी था, जी माँ को सम्मान दौ था, जी निज पत्नी को सम्मान दौ था, जी निज भौणी को सम्मान दौ था, जी निजर झील को सम्मान दौ था, सी केबेले ये कुप्रथा को विरोध करिबारे आपण को बाधा विघ्न करेंगे। सी सम्मान करेंगे, सी चाहिए तांको भौणी को सम्मान दिया जाऊ, से चाहिए तांको झील को सम्मान दिया जाऊ, से चाहिए तांको माँ को सम्मान दिया जाऊ। बुझिपारछंती केते कुसंस्कार देखंतु। पुओ ठीक बा कथा। हबो माँ को छुईबनी, कि कथा आज्ञा। माँ से माँ जो माँ भोक उपास रही, से माँ जो माँ निजर सुख को त्याग कर निज पुओ को बढ़ेवा, निज पुओ को संस्कार देवाई, निज पुओ को समाज रे एक भद्र व्यक्ति करने, गोटे मनीष करने कष्ट दुख सही, से माँ से ईश्वर से ठाकुर को आम छुईबानी, ये कि प्रथा भूल आज्ञा, यहाँ संपूर्ण भूल। आम ना यज्ञ करुचे, यज्ञर देवता किए भी जानी न था, अनेक लोक मंत्र पढ़ुचे, मंत्रर अर्थ कौन भी अनेक शरीर जानी न था। आम अंधविश्वास परंपरा को मानि चलीचे। गोटे कथा बुझंतु, प्रत्येक शरीर भितर से आत्मा अच्छा, से ब्रह्म अच्छा, से एक ईश्वर अच्छा। सबु शरीरर सम्मानर आवश्यक अच्छे। प्रत्येक शरीरर सत्कार सम्मान करिवार, पूजा करिवार, वंदना करिवार आवश्यक अच्छे। जदि जड़े शरीर निजक ज्ञानी मानिसंती, तो सी अन्य को सम्मान देवार आवश्यक अच्छी। क्या विरोध करवानी, क्या असम्मानित करवानी, क्या छुई देले आमर इमती कष्ट हम, दुख हम, पीड़ा हम, ये सब अंधविश्वास, अज्ञानर केवल प्रकोप। तेणुक देखु, जोठी भी आम प्रथार, आम परंपरार, आम आचरण त्रुटि अच्छी, ताको आम सुधारिबार आवश्यक अच्छी। तापाई संगठन गढ़िबार आवश्यक अच्छी। ताको धीरे धीरे जो आम समस्ते आचरण करवा, समय आसीब, ये प्रथा परिवर्तन हम, ये कुसंस्कार परिवर्तन हम। माँ को सम्मान दिज्व, माँ को आम ईश्वर तुल्य बुझीपर, चिन्हीपर, सम्मान दे पार। भल लगे आज चर्चा समाप्त आम करदे। ब्रह्मास्मि गुरुजी। ओम ब्रह्मास्मि। आज्ञा। आज चर्चा को ये विराम देवा। आउ किछि जदि प्रश्न थी आगामी चर्चा में चर्चा हवा। ठीक है।